Sabi ni Brianna. Opo. Brianna, upo ka. Sino una? Brianna, ikaw na. Patay? Timer? Sino magta-timer? Timer mo, Andres. Mabilisan. Sino unang makakawin? Sabi mo, game na. One, two, Alam mo na? 1, 2, 3, go! Tama. Cotton candy. 4 seconds. Okay, ikaw, Janet. Wait lang! Okay, 1, 2, 3, go! Go, Brian, ulit. Ayun, naulaan mo na. Dali, go. Ulit. Ulit. Isa pa. Ilakas mo, Brel. Yung favorite mo. Ulit. Brian. Ikaw na yan. Ano yun? Ano yun? Spider-Man? Spider-Man? Sabi ni Dan, sasabihin nito. Dapat 6'7". Wait lang. 1, 2, 3, go! Ulit. Isa pa. Ilakas mo. Laptop, tama. Ilang seconds? Ay, isa pa. Isa pa. Hindi, naulaan naman niya eh. Si Jared din niya naulaan. So, ano na yan, date, last final na yan. Sabay na lang sila paunahan. Ano sila lang mic? Tig-isa mic. Tig-isa lang mic. Jared, Ito. hello ka naman. Lokat mo. Hello ka naman. Yan, ano yun? Sino? Mahaba? Okay. 1, 2, 3, go! Ulit. Ulit. One more. Ulit. One more. Go, ulit. 1, 2, 3, go! Sabi mo, ano yun ba yan? Say it na. Whisper pa din say it. May sound May na. sound na. Santa Claus. Ulit, one more. One more. One more. Galingan nyo kasi ayaw niyo hindi na hulaan. Okay. Okay. O yan. 1, 2, 3, go! Ganyan lang. Go, Brian. Go, Brian. You say it again. One more. One more. Last na. Last. Say it na. Dali. Ayaw ko na. Coffee. Snowman. Oh, last na. Madali na.
Friends.